Actually, how many hours ginagawa ng kopra? Sir, mga 5 hours. Sir. 5 hours na roto. Pero pag hilaw, sir, yung bunot, Oo. inaabot ng 8 hours or 10. Katulad, sir, nito. Oo. Hilaw. Hilaw. Hilaw yung sariwa, sir, yung bunot. Oo. Dapat, sir, siya, yung tuyo yung bunot, sir. Oo. Kasi maulan-ulan na tayo. Katulad kahapon, nagatong ako, sir, maulan. Oo. Kaya hindi kagad maluto. Mabagal na roto. Ayan, puro hilaw. Ngayon, niluluto na. Luto na. Tayang-tang na. Then, paano yung sign of tapos na roto? Sir, pag na to, ganito. To, luto na yan, sir. Baka clear na kulay. Pag ganyan ang kulay, malatingga. Yan, 透明になりますね、これが。 Malatingga na. Kung Katulad nito. kung kulay puti, hindi pa. Hindi pa, sir. Oo. Tulad yan. So, mga luto na, sir. Ayan. Yan, これ終わってるやつ。 Ayan.はい。 Okay na. Okay. Okay na. Luto na. Pero ito, sir, wala. Hilaw pa. Hilaw. Ayan. Hilaw Ayan, pa. hilaw pa. Hilaw. Ah. Ito, maluto na. Ilagay na dito sa ibaba. Ilang peraso na kaya siya? Ito, one shot. Sir, 300. Pero pag 400, i-extend pa, sir, ng tabla. Lalagyan pa ng isang ganto pa. Ito, sir, ang capacity nito, sir, 300 pieces. Ito. Pag mga 400 or 5, extend pa ng tabla pa. Ma-extend pa ng isang ganto pa. De, siyempre, 400, mabagal na. Naroto na, mataas, di ba? Mataas na. Kaso, mabagal lang maluto. Okay. Ito, ano na to? Luto na, sir, to. Yan. Sa ilalim. Okay na. Maan tayo ng mga hilaw pa. Ito no ilaw niya. 燃料もココナッツ収穫したやつを使ってるんで、安上がりですね。木もそこら辺で取ってきたやつなんで。 Ito, hilaw pa to, sir. Ilaw pa? Hilaw pa, puti pa. Ayun. Dito na lalagay. Kumaano to, luto na. Then ilang days proseso dito the harvest since harvest. Bali, sir? Ito ay lagas para Bali, sir, 2.5 2.5 days. Pero pag marami yan, sir, pag libo na 1 week. More than 1,000 pieces. 1 week nang inaabot, sir. Yan, siyempre, ikaw kasi only. Oo. Walang tao na. Solo flight, sir. Solo flight. Harvest, ipon, parada. Palaw, baak, salay, gatong, lukab. Lahat na. Naman, sir, okay lang at kakaunti lang. Pero pag marami, 2 person. Magkano yan? Labor mo? Ay, sir, 5 pesos per pieces. Lahat na, sir, yun. Lahat na. Lahat. All na. Is that okay? Okay for you? Okay, sir. To, sir, extra income. May mga hilaw pa nga, Hindi pa, sir, luto. Dapat dito sa ilalim. Antay na lang. Antay na lang, waiting na lang. このコプラになったココナッツ、この中身ですね。本来は食べれるんですけど、これ前食べたらめちゃくちゃまずかったです。もう燻製も臭くて食べれないです。しょうがないですね。今日はだからこのカメラの前で食べることはしません。もう知ってるんでまずいです。食べないでください。燻製のココナッツは。
ポップラSaan?ー84フィニッシュだけど今回ちょっと燻製にする時間が甘かったということで何パーセントだ 20% 21キロ引かれました。うわ最悪。まあ次回気をつけましょう。もうロとならネクタイ OK で今回の収入が3780ペソです。これに5ペソタイムスさよ71,350すげえ OK でこれにはお金を払ってでもそれでもベタだ Style sir, buo na lang kaya tayo. pero 300 diba 300 baka pareho naman de next time buo o Mowaroto Buo na lang. o Mowaroto Kaya sir, pag mataas ang buo, yan buo na lang per buo na lang sir. sige okay bye bye Channel,